Hello friends, good morning, good evening. Welcome to America Odia Toka Blogs. Today I came to a farm in New Jersey called Whiteman Farm. I'll show you how the farming done in this particular place. ए फार्म में बहुत गुड़े एक्टिविटी अच्छी मु बुले बुले आज देखेबी। फार्म आउटसाइड केते ब्यूटीफुल केमती सजाइचंती टेबल पे सब बहुत सुंदर लगुचे जगहटा पूरा जमी गोटे विलेज भाया लगुचे। आई केम टू ए विलेज लाइक दैट वेरी ब्यूटीफुल। ये गाड़ीटार सब बसिक से सब बुलेब ता फार्म रे तो आम चलू गाड़ीटार बुलिया बढ़िया एनी तमें भी जो ये सब चलले चढ़िया भाई ये चलो ट्रैक्टर वाला गाड़ीटा से टाणी 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 ए नहीं कि जीव बुले कि आसो ब्यूटीफुल ये अरे ने हाथ में इन्हें हाथ लो नो going to the right. It's a peach tree. तो या भितर से ट्रैक्टर आमको टाण 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 नौ सब बुलू फार्म भितर देखे सब कौन कौन सब कि पीच सब ना ये सब पीच ट्री थिला पीच टाइम ऑलरेडी जुलाई अगस्त मास सरी जाए। देखु अमेरिकार फार्म केमी चाष कर फार्म भर के सब ट्रैक्टर फैक्टर अच्छी एठिकार चाष पद्धति देखा मिलवा केमी सब चाष कर वाव केते मेसिन एगुड़ा सब स्ट्रॉबेरी लगी देखो ये स्ट्रॉबेरी फली किंतु यहाँ सब स्ट्रॉबेरी चाष हो फार्मटा केते सुंदर लगुच देखुं सब ब्रोकली चाष होइची सोरिष चाष होइची विभिन्न प्रकार कॉर्न सब चाष होइची कॉर्न गुड़ा किंतु सरी जाइची ये सब सोरिष चाष होइची आ ब्रोकली बहुत ब्यूटीफुल जगहटा मॉर्निंग आज भल चलछि हमर गोटे माने नेचुरल जिनस चाष जमी देखापी आसी जाइछु बुली बुली देखुं मो झील मैंने पंपकिन रे व्यस्त अच्छा पंपकिन पड़ी जमी चारिआडे छिंचत्र हो गोटे गदेक पहाड़ करुँच मुझे बुली बुली आपण मानक देखौची ये कार फार्म से आगे भी कोबी फोबी सब चाष होती भी देखौची ये देखते सब केमती चाष होती ये मझीटा कौन गोटे चाष होता से सब काटी देइछंती माने केते टेक्निक करके मैं चाष कर पूरा लाइन बाय लाइन एटा सब कोबी चाष होइछि विभिन्न प्रकार कोबी ये जस्ट स्टार्टिंग होइछि ये मझीटार ए लाइनटा देखंतु एटा सब पिंक कलर गोटे माने अलग टाइप रो कोबी थाए एटा एटी अछि भारी बढ़िया टेक्निक रे मानकर चाषटा आउ एमानकर चाष माने
ହାତରେ ନାହିଁ କିଛି ମେସିନ୍ ଏମିତି ବାଗରେ କରିବେ ମେସିନ୍ରେ ଆସିବେ କାଟିବେ। ଏସବୁ କୋବି ବାନ୍ଧୁଛି ବାନ୍ଧିନି କୋବି ଜଷ୍ଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସୁଛି। କେତେ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ମାନେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଯେମିତି କୋବି ଚାଷ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ କୋବି ଗୁଡ଼ାକ ନା ବାନ୍ଧିଛି ଟିକେ ଟିକେ ବନ୍ଧାକୋବି। ବାସ୍ କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ମୋତେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଛୁଆଦିନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବଢ଼ିକିରି ଆସିଛି ଆମର ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ ମାନେ କୋବି ଚାଷ କରାଯାଏ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରାଯାଏ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ମୁଁ ଛୁଆଦିନୁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଦେଖିକିରି ମାନେ ଟିକେ ଲାଗେ ନିଜ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ। ଭାରି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଜାଗା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇଠି ବସିକି ମୁଁ ଚାଷ କରିବି ଆଉ କିଛି IT କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରିକି ବସି ଠକ୍ ଠାକ୍ କରିବ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦେଇଥିବ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିବ ଲଜିକ୍ କାମ କରିବ। ଏମିତି କାମ କରିବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଏମିତି ଆସିବ ଚାଷ ଜମିରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଚାଷ କାମ କରିବ। ଆଉ ଏଠି ତ ସବୁ ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାରି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା। ଆପଲ୍ ଗଛକୁ ସେମାନେ କେମିତି କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳେ ତା ମୂଳରେ ସବୁ କେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୁଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଛରେ ଉଇ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି। ସବୁ ଆପଲ୍ ଗଛ। ଆପଲ୍ ଏବେ ନାହିଁ ତ ମାନେ କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏମାନଙ୍କର। ଏଇଠି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ରୋକଲି ଅଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି ସେଠି ସରି ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁ କୋବି ଚାଷ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରୋକଲି। ସବୁ ଗଛରେ ବ୍ରୋକଲି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଜେନେରାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ନାକେ ବ୍ରୋକଲି ହୁଏ ଯେମିତି ଆମର ଫୁଲକୋବି ଭଳିଆ ଆଉ। ଥରେ ବ୍ରୋକଲି ତାପରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କଲରା କରନ୍ତି। ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବି ଏଠି ଖାଆନ୍ତି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଏଠି କଷ୍ଟଲି ପତ୍ରର। ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ପତ୍ର ହେଉଛି $2। ଲୋକ ଆକୁ ନେଇ ସାଲାଡ଼ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ମୋଟା କୋବି ପତ୍ରକୁ। ବ୍ରୋକଲିଟା ଶସ୍ତା ଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ପତ୍ରଟା ରେଟ୍ ଥିବ। ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଜି ପୁରା ଖେତୀ ବାଡ଼ି ବୁଲା ଚାଲିଛି। ଏ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ୱାଓ। ଖାଇଛି ମାସ୍କ ମଷ୍ଟ ବି ଓନ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ସ କିପ୍ 6 feet। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚାରିପଟ କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ଆପଣ ବେରିଜ୍ ୱାଓ ସମ୍ ବେରିଜ୍ berries, so berries. See? So many berries. Wow. एगुड़ा सब पीच पीच आ पियर्स गच सब एगुड़ा पियर्स पीच गच लाइन के बेटे एडा सब आपल एपट गोटे ना व्यू केमती देखा जाए देख फार्म व्यू पूरा तलू वाह कि ब्यूटीफुल लगे बहुत ब्यूटीफुल है। Yeah, you know, these are
फॉल दिया केते सुंदर लगुच आम बसीचु ये कौनटा वाओ दिस ब्यूटीफुल वुड रे किंदा स्ट्रक्चर बनै डाउन हिल लेके जाऊँगी तलू तलू खसला फार्मटा पूरा गोटे पहाड़ ऊपर तले सब कौन चाष है चाष देख ब्यूटीफुल चाष अमेरिका के चाष हो नड़ा भाया गदे की रखते सुंदर व्यू देखुं पहाड़ ऊपर को ट्रैक्टर नहीं जाऊँगी पूरा फार्मटा एते बड़ पहाड़ ऊपर नहीं जाऊँगी सुंदर ब्यूटीफुल सब फल फल कलर बहुत ब्यूटीफुल मस्त पहाड़ ऊपर गोटे घर देख जो फार्मर जे नहीं गए घर से पहाड़ ऊपर खाली ट्रैक्टर खाली ढक 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 कर पहाड़ ऊपर सब केमती चाष कर बहुत गुड एक्सपीरियंस फॉल टाइम रे सुंदर लगुच फॉल व्यू अच्छी फार्म आम आज सका आसी मोर एक्टिविटी या चली छुआ मानक नहीं आसी किसी गोटे टाइम पास करुचु कौन कर सका पूरा घरे बसले पूरा बहुत पूरा जंगल ऊपर को लेकिन गला फार्मटा एत बड़ पहाड़ ऊपर पूरा जेनी मन आ रोनी खाली एपट सेपट हो कौड़े जी एपट को जी सेपट को जी ट्रैक्टर चलती खाली ठक 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 ठक